दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। बैरकपुर नगर पालिका और पुलिस महकमा की तरफ से फिर बैरकपुर हॉकर पर चली बुलडोज़र। सरकारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती हॉकर्स कब्जा के खिलाफ ममता सरकार की हिदायत पर जारी ज़मीन खाली करवाने के नोटिस पर बैरकपुर पुलिस महकमा और बैरकपुर नगर पालिका ने तीसरी बार बैरकपुर के हॉकर पर चलाई बुलडोज़र। इस प्रोग्राम के पेश करता है सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल टांगापाड़ा खर्दा। क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा टॉप करे, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करे? तो आपके लिए है गुड न्यूज। जी हाँ, क्योंकि अब खुल चुका है सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है। टांगापाड़ा खर्दा स्वामी विवेकानंद स्टेडियम खर्दा के सामने स्थित सेशन 2024-2025 का एडमिशन जारी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। वर्किंग ऑफिस टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में करवाएं। जानकारी के लिए आप कॉल करें इस नंबर पर। नंबर है 7003388513 या आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7595960816।
না, আমরা তো এটা 1 মাস ধরে নোটিশ করছি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটাই কথা বলেছে, সরকারি জমি যারা দখল করে আছে সেটাকে টোটালি দখলমুক্ত করতে হবে। এটা আমাদের সরকারি লেভেলের একটা নির্দেশ। আমাদের প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে, পৌরসভাকেও জানানো হয়েছে। সেই কাজটা আমরা ধাপে ধাপে করছি। 1 মাস ধরে আমরা নোটিশ দিচ্ছি, আমরা মাইকিং করেছি। অনেকে যারা আছে তারা স্বেচ্ছায় তুলে নিয়ে গেছে, কিছু কিছু লোক এখনো বসে রয়েছে। তাদেরই আজকে আমরা এটা 3য় পর্যায়ে আজকে আমরা এটা দখলমুক্ত করতে এসেছি সরকারি জমিগুলো। তারই আজকে প্রথম থেকে শুরু করে আমরা বিটি রোডটা যেটা আছে পুলিশ লাইন পর্যন্ত, ওদিকে আপনার পুরনো এসডিপিও বাংলা থেকে শুরু করে আপ টু মেন গেট, মানে আমাদের পুলিশ কমিশনারের গেট পর্যন্ত পুরোটাই আমরা আজকে পরিষ্কার করে দেবো। এর মধ্যে যদি ব্যবসায়ী বাণিজ্যিক হোর্ডিংগুলো পড়ে সেগুলোও কি ভেঙে দেওয়া হবে? সেটা আমাদের সেরকম যদি কোনো আমাদের নির্দেশ আসে, আমাদের মাননীয় পৌর প্রধান আছে, উনি সেটা দেখবেন। অনেক লোক তো বেকার হয়ে পড়লে এদের জন্য কোনো চিন্তাধারা করছে পৌরসভা? নিশ্চয়ই, আমাদের তো প্রত্যেকের ছবি নেওয়া হয়েছে, আমাদের এটা জিও ট্যাগ করে আমরা সব নবান্নে পাঠিয়ে দিয়েছি। নিশ্চয়ই কোনো চিন্তা ভাবনা করছে, নাহলে আমাদের জিও ট্যাগ করতে বলবে কেন?